आज आम पढ़ा द रिवोल्ट ऑफ वीर सुरेंद्र साय। पश्चिम ओडिशार वीर सुरेंद्र साय विषय पूरा इतिहास केमिति सिपाही विद्रोह सहित से जड़ित, सिपाही तो नथिले सी तथापि सिपाही विद्रोह सहित कौन तांकर कनेक्शन आ केमिति सब तांकर जीवन चलता ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट से केमिति लड़ीथिले से विषय आम आज वीडियो देखा। जदि आपनकर दरकार यार पीडीएफ ताले आपण टेलीग्राम चैनल जॉइन करि परिबे। टेलीग्राम चैनल रो लिंक एवं एटा तार क्यूआर कोड एवं एटा तार लिंक एवं डिस्क्रिप्शन में मध्ये ई लिंक अवेलेबल अछि जो जरा आपनको पीडीएफ मिलिबो। आज वीडियो में छोट छोट 5टा चैप्टर देखा। प्रथम तो सुरेंद्र साय इन जेल कथा स्टार्ट होची सुरेंद्र साय जेल रे थिबाटा। पूर्व वीडियो रे हमें देखिचे चौहान डायनेस्टी विषय जो वीडियो हमें देखिथिले सेहितरे सुरेंद्र साय काहे की जेल गले से विषय डिस्कशन करथिले। आज मध्ये टिके रिकैप करके आपको स्टार्ट करबा। सेकंड चैप्टर सिपाही म्यूटिनी एवं सुरेंद्र साय के भीतर कोन रिलेशन अछि। मेजर इम्पे जने लोक थिले सी कोन ताकर पॉलिसी कोन थिला जोटा की अफेक्ट करथिला सुरेंद्र साय को। तापर एंटी सुरेंद्र साय फोर्स माने सुरेंद्र साय के अगेंस्ट सब जो फोर्स थिला ताको विषय देखिबा एवं फाइनली लास्ट स्टेज 5 नंबर चैप्टर रे देखिबा। तो छोट छोट 5टा चैप्टर अछि। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करबा सुरेंद्र साय इन जेल। तो सुरेंद्र साय जेल काहे की गले प्रथम तो सुरेंद्र साय थिले की सुरेंद्र साय को विषय रे टिके बेसिक नॉलेज नबा। तो सुरेंद्र साय होचंती चौहान डायनेस्टी रो लोक। चौहान डायनेस्टी कोन चौहान डायनेस्टी होची एटी देखंतु चौहान डायनेस्टी हमर दिल्ली रे हमें पूर्व वीडियो रे जेमति देखिथिले। तो दिल्ली रे जो आमर राजपूत माने थिले से राजपूत माने जतरे दिल्ली छाड़ी की पळे आसिले मोहम्मद गोरी दिल्ली को कैप्चर कर सरिया परे दिल्ली छाड़ी की राजपूत माने तळु को पळे आसिले। तळपटु को आसला पर तळु माने ओडिसा इंडिया मैप रे तळपटु को आसिले तळ सब राज्य गुडा को आसिले दक्षिण राज्य गुडा सब आसिले से जगह रे से निजर सब वंश प्रतिष्ठा करले। तो सेही जगह रे हमर पाटनागढ़ ठारे प्रतिष्ठा हेतला चौहान डायनेस्टी। पाटनागढ़ ठारे प्रतिष्ठा हेतला चौहान डायनेस्टी माने जो राजपूत माने थिले दिल्ली रो राजपूत थिले से माने आसिकरी पाटनागढ़ ठारे एबे जोडा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे अछि से जगह रे चौहान डायनेस्टी प्रतिष्ठा करथिले। तापर पाटनागढ़ रो चौहान डायनेस्टी भीतर डिवीजन हेकिरी संबलपुर रे आ गोटे चौहान डायनेस्टी रो ब्रांच तयारी हैला। संबलपुर रे तयारी कराला। किए को भाई आस्थिले केमिति गले काहे की गले ए विषय डिटेल्स जानियो चाहउछथि तले आपण पूर्व वीडियो टाको देखनेबे। तो हमर पूरा ओवरऑल एडा हला जे जो चौहान डायनेस्टी प्रतिष्ठा हेतिला तार गोटे ब्रांच पाटनागढ़ रे रहिला आ गोटे ब्रांच संबलपुर रे रहिला। जे जो संबलपुर रे चौहान डायनेस्टी थिला तार ही गोटे डिसेंडेंट होचंदी सेही फैमिली मेंबर होचंदी सुरेंद्र साय। एक्जेक्टली जदि देखिबा से कोट आसिले त संबलपुर रे बहुत गुडे शासक थिले। तो 4 नंबर शासक जे थिले संबलपुर रे जे 4 नंबर शासक थिले से होचंदी मधुकर साय। 4 नंबर शासक होचंदी मधुकर साय। पूरा टोटल चौहान डायनेस्टी 4 नंबर नुहे संबलपुर रे थिबा चौहान डायनेस्टी रो 4 नंबर शासक थिले मधुकर साय। मधुकर सायंकर 4 जण पुଅ समस्तंकर नाम मन रखिया पे ट्राई करंतुनी केवल कनेक्शन देखंतु कि सुरेंद्र साय आसिले कोट। तले मधुकर सायंकर 4 जण पुଅ थिले। तो 4 जण पुଅ भितरे बड़ पुଅ होचंदी बळियार देव। तापर आउ सब पुଅ थिले एवं आउ जणे पुଅ थिले अनिरुद्ध साय ए दि जण पुଅ हम पय इंपोर्टेंट जणे होचंदी बळियार देव आ होचंदी अनिरुद्ध साय। बळियार देवଙ୍କ फैमिली एमती आको बढ़ला एवं तांको फैमिली रे आस्थिले जयंत सिंह का पूरा हिस्ट्री बा तांको फैमिली हमें पूर्व वीडियो रे देखिछे। जयंत सिंह का पुଅ होचंदी महाराजा साय एमन सब राजा हेई के आस्थिले। जयंत सिंह होचन से लोक जेतेबे ब्रिटिशर्स माने कैप्चर करिया को आसिले से समय जयंत सिंह थिले। मराठा माने जयंत सिंह को कैप्चर करिके रखिथिले जेल रे रखिथिले। ब्रिटिशर्स माने आसिले संबलपुर को कैप्चर करले किंतु निजे शासन न करिकरी चौहान डायनेस्टी रे जयंत सिंह को ही दे दिले तमे शासन संभाळ किंतु आम अंडर रे रही संभाळ। तो जयंत सिंह को दे देथिले। जयंत सिंह का मृत्युवरण हो सारा पर महाराजा साय शासन गादी को आसिले। किंतु एटा देखंतु ये सब होचंदी बळियार देवଙ୍କ फैमिली ट्री। किंतु एपट साइड रे अनिरुद्ध साय जो थिले एपट साइड रे गोरछि अनिरुद्ध साय जो थिले तांको फैमिली मध्ये आकु बढ़ितिला। तांकर बहुत अननोन मेंबर्स अछंती तांको विषय डिटेल्स जणा नै जे कहा परे किए थिले बहुत गुडे मिसिंग कैरेक्टर्स अछंती कारण एमाने राजवंशर तो थिले किंतु एमाने सब राजा नथिले कारण जेहेतु बळियार देव बड़ थिले तो तांको फैमिली मेंबर्स ही राजा होउतिले। तो अनिरुद्ध सायंकर जते फैमिली ट्री आकु बढ़िला तो तांको फैमिली रे आसंती सुरेंद्र साय जे कि जयंत सिंह पर जेनेरेशन ता पर जेनेरेशन आछंती तांको सहित नुहंती। तले ए सब जिंस आपण जे देखिबे तले सुरेंद्र साय और जयंत सिंह को कंपैरिजन करंतु। जयंत सिंह एवं सुरेंद्र साय दी जनकर कॉमन एंसेस्टर होचंती मधुकर साय। तो गोटे राजवंशर लोक होचंती माने संबलपुर जो चौहान डायनेस्टी थिला सेही राज परिवार लोक होचंती जयंत सिंह और तांको फैमिली माने जो माने कि राजा थिले एक्चुअल राजा थिले एवं सुरेंद्र साय मध्ये सेही फैमिली लोक अटंती किंतु से अनिरुद्ध सायंको ब्रांच रो माने सान भाईकर ब्रांच। तो प्रोब्लेम एटा हेतिला जते ब्रिटिशर्स माने आसिकरी जयंत सिंह को राजा करले सेते तो ठीक अछि। तापर महाराजा साय राजा हले सेते भी ठीक अछि। किंतु महाराजा साय को मृत्यु परे तांकर कोनोसी पुत्र संतान नथिबारु ब्रिटिशर्स माने कोन करले ना मोहन कुमारी को तांकर जे पत्नी थिले महाराजा सायंकर जे पत्नी थिले मोहन कुमारी तांकु
ରାଣୀ ଭାବରେ ଘୋଷିତ କଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ରାଣୀ ଭାବରେ କଲେ, ଘୋଷିତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପପେଟ୍ କୁଇନ୍ ଭାବରେ ବସେଇକି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟଙ୍ଗର ଥିଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାପରେ ଜେନେରେସନର ସିଏ ୟଙ୍ଗର ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମହାରାଜା ସାଏଙ୍କ ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ ଗାଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଗାଦିକୁ ସେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜନ। ତ ଏହାପରେ ଆମେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିକିରି ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ରାଜା ମଧୁକର ସାଏ। पूरा फैमिली ट्री हमें देखिले। फोर्थ राजा ऑफ चौहान डायनेस्टी खिंडा विलेज से जन्म ग्रहण करथिले। खिंडा विलेज रे से जन्म ग्रहण करथिले सुरेंद्र साय। तापरे खिंडा विलेज जन्म ग्रहण कला परे कोन हला पॉपुलर अमंग ट्राइबल्स। सुरेंद्र साय बहुत पॉपुलर थिले ट्राइबल्स मानक भितरे, कारण साकु जे कि समस्त संगठित मध्य करचंती। रानी मोहन कुमारी को माने से अपोज करथिले थ्रोन नबा पय। ए विषय हमें डिटेल्स रे पढिले काहे कि से अपोज करले रानी मोहन कुमारी, कारण रानी मोहन कुमारी एटी रानी ही जेतिले सुरेंद्र साय को राजा न कराई कि इंग्रेज माने रानी को बसे देथिले। तो सेति पे से रानी मोहन कुमारी को अपोज करथिले। तापरे टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम माने ए जो जेतु एगोडा सब प्रॉब्लम क्रिएट हैला, गोटे चाओस क्रिएट हैला आ रानी कर बसिया को सुरेंद्र साय एवं तांकर फैमिली मेंबर सुरेंद्र साय एवं तांकर सहित आउ के जण थिले। सुरेंद्र सायकर भाई थिले उदंत साय एवं तांकर जण अंकल मध्ये थिले तो बलराम साय। सी सबको मैनेज करथिले कारण सुरेंद्र साय बेसी एज रो नथिले, यंगर थिले। तो बलराम साय तांकर जणे अंकल थिले, तांको से सब जिंस को मैनेज करथिले। तो टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम, तो ए सब प्रॉब्लम भितरे माने ब्रिटिशर्स का आगे गोटे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हैला जे से रानी को तो बसी दैछंती, किंतु सुरेंद्र साय और तांकर जो पूरा ग्रुपटा अछंती से तो अपोज करछंती। तो से जो ब्रिटिशर्स माने जानि सुइकी रानी को हटे देले। रानी को नेकी कटक रे गोटे पेंशन देकी रखिले एवं सेई जगह रे आउ जने पपेट रूलर रखिले, किंतु एतरक जने माने मेल फिगर को रखिले। से होचंती नारायण सिंह। नारायण सिंह को रखिले जे कि शेष रूलर आमे कहि परिबा संबलपुर चौहान डायनेस्टी शेष रूलर। से जने ओल्ड मैन थिले, तांकर कोनोसी नॉलेज नथिला, माने एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र रे कोनोसी नॉलेज नथिला। तो 1833 रे तांको राजा भाबरे घोषणा करागला। तो एटा भी सुरेंद्र साय अपोज करे, कारण सुरेंद्र साय ही राजा हबार थिला, किंतु से माने कर देले। तो जेहेतु ए सब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हैला, तो या भीतर डिस्प्यूट एबे आरंभ होई गेला दी जणक भीतर सुरेंद्र साय तांकर अंकल तांकर भाई तापरे जे एक्चुअल नारायण सिंह तांकर भीतर सब डिस्प्यूट आरंभ होई गेला। तो एई युद्ध भीतर माने एई डिस्प्यूट भीतर सुरेंद्र साय एवं तांकर ग्रुप कोन करले ना किल्ड द सन एंड फादर ऑफ द दुर्जय सिंह। दुर्जय सिंह की ना दुर्जय सिंह होचंती एकमात्र जमींदार जे कि नारायण सिंह को सपोर्ट करथिले। देखो नारायण सिंह होचंती राजा जे कि ब्रिटिशर्स मान द्वारा बैक ही बसचंती। तो नारायण सिंह कोरा सपोर्टर गोटे जमींदार थिला, से होची दुर्जय सिंह। तो दुर्जय सिंह कर बापा एवं पुओ को सुरेंद्र साय आ ये मार देथिले। तो हमर एते मने रखिया दरकार नै जे काहा को मारले काहे को मारले, हम केवल एति जानिया अछि जे सुरेंद्र साय ब्रिटिशर्स को अगेंस्ट रे जाईकरी जण को मारी देथिले। तो सेति पय प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हैला एवं एति पय 1840 मसिया रे 1840 रे माने हमर सुरेंद्र साय तापरे उदंत साय तांकर भाई एवं तांकर जे अंकल सब कुछ जे मैनेज करथिले बलराम तांको मध्ये कैप्चर करागला। 1840 मसिया कैप्चर करागला एवं कैप्चर करा जाईकरी हजारीबाग जेल रे पुरागला। तो एठो हमर जो आज स्टोरीटा स्टार्ट हो एटा रिकैप थिला, माने हमर पूर्वरु कोन या पूर्वरु हेई से विषय में देखिले। तो एठो कथा स्टार्ट हैला सुरेंद्र साय एवं तांकर पूरा फैमिली माने जे तांकर सपोर्टर थिले से माने वर्तमान जेल रे अछंती। जेल रे बलराम कर डेथ हे गला, तांकर जे अंकल जे मैनेज करथिले तांकर डेथ हे गला एवं दी जण जेल रे रहिले वर्तमान सुरेंद्र साय एवं तांकर भाई उदंत साय। तो ए मानक भितरे ये जेल रे थाइकरी स्टोरी स्टार्ट हैला। 1849 मसिया रे एपट साइड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हे गला। 1848 रो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जेतरे संबलपुर रे लागू हैला। तो 1849 रे पूरा लॉर्ड डेलहाउसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे पूरा संबलपुर आसी ब्रिटिशर्स मानक सहित मिसी गला। तो बर्तमान संबलपुर संपूर्ण रूप से ब्रिटिशर्स को अधीन रे आसी गला एवं सिचुएशन नेटा जे सुरेंद्र साय एवं उदंत साय हजारीबाग रो जेल रे अछंती। तो एतिकी जिंस माइंड रखिकी हमें चैप्टर 2 को जीवा, जोटा कि हमर मेन चैप्टर सिपोई म्यूटिनी एंड सुरेंद्र साय। तो हमें जानि जे 1857 मई 10 हमें इंडियन हिस्ट्री रे पढिचे जे मई 10 तारिख दिन मई 10 1857 मसिया रे पूरा सिपाही विद्रोह कारण कौन ये कौन सब हमें सिपाही विद्रोह वीडियो देखीचे, आपण सेटा जाके देखि परिबे। तो मई 10 1857 मसिया रे सिपाही विद्रोह स्टार्ट हे गला, मेरठ रे स्टार्ट हे गला। आ सिपाही विद्रोह मुख्य जिंस कोन थिला जे सिपाही माने स्टार्ट करथिले एवं जो माने सब जेल ले थिले से जेल लो सब पढ़ा जाउतला जबरदस्ती, माने सिपाही माने जाउतिले जेल को भांगुतिले आ जो माने सब बंदी थिले तांको सब बाहर को मोकळुतिले। तो से जो मई 1857 ने सिपाही विद्रोह स्टार्ट हितिला सेटा जब अगस्त रे पहुंचिला तो रिबेलियस सिपाहीज माने गले एवं हजारीबाग रो जेल भांगिले आ सेई जगह रे सुरेंद्र साय बाहर को बाहरले। एपर्यंत सुरेंद्र साय जेल ले थिले। तो अगस्त 1857 मसिया रे सुरेंद्र साय रिबेलियस जो माने थिले सिपाहीज थिले तांको द्वारा बाहर को प्रिजन बाहर को बाहरले। वर्तमान सुरेंद्र साय एवं तांकर भाई जे थिले उदंत साय
ଦି ଜଣ ଯାକ ବଳରାମ ତ ମରିଗଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲ ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଜେଲରେ। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଉ ଉଦନ୍ତ ସାଏ ସେଠୁ ବାହାରିଲେ, ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ବାହାରିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପଳେଇଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇକି ନିଜର ମାତୃଭୂମିକୁ ପଳେଇଲେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ତାପରେ କଲା ପରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ତ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କମନ ପିପୁଲ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜମିଦାରଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ, ମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବଟ୍ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ମାନେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସେତେବେଳେ ପୁରା ପିକକୁ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାମ ଚାଲିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମଧ୍ୟ ଜେଲରୁ ବାହାରିକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ କେମିତି ନା କେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲେନି। ତ ଯେହେତୁ କ୍ୟାପଚର କରି ନ ପାରିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଗୋସିଏସନ କଲେ। ତ ଅକ୍ଟୋବର 1857 ନେଗୋସିଏସନ ହେଲା। ଅକ୍ଟୋବର 1857 ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ନେଗୋସିଏସନ ହେଲା ଏବଂ এই ନେଗୋସିଏସନରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଦିଟା ଓପିନିଅନ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ସିଏ ତ ଜେଲରେ ଥିଲେ ନା, ବେଆଇନ ଭାବେ ଜେଲରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ରିମେନିଂ ପିରିୟଡ ରହିଲା ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟରେ, ତାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, କ୍ୟାନସଲ ଦ ରିମେନିଂ ଟର୍ମସ ଅଫ ଦ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ। ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଲିଗାଲି ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, କିଙ୍ଗ ଅଫ ସମ୍ବଲପୁର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ସେତେବେଳକୁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଲାଗୁ ହେଇକରି ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ହାତକୁ ପଳେଇଲାଣି। ନାରାୟଣ ସିଂ ବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓପିନିଅନଟାକୁ ତ ମାନି ନେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରିଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ, କ୍ୟାନସଲ ଦ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଓପିନିଅନ ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ହବାର ଥିଲା। ତ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ କିଛି ଜଣ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ୱେଟ୍ କରି ରଖିଥାଅ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଦେଖାଯିବ, ଆମେ ସଡନଲି ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ହେଲା। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଡିଲେ କରାଗଲା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତ ୟା ଭିତରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କ'ଣ କଲେ, ଦିଟା ପିଟିସନ ପଠେଇଲେ କମିଶନ ଅଫ ଛୋଟନାଗପୁର। ଛୋଟନାଗପୁରରେ ଯୋଉ କମିଶନ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ପିଟିସନ ପଠେଇଲେ ସେଇ ଡିମାଣ୍ଡ ସହିତ କି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା କରାଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ବି ନ ପୁରାଯାଉ। ସେଟା ତ ସେମାନେ ମାନି ହିଁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ହେବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ପଠେଇଲେ, ବହୁତ ଥର ଦିଥର ଡିମାଣ୍ଡ ପଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ବି କିଛି ବି ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା, ମାନ୍ୟଗଲା ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର କିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ତ କଲେନି, ମାନେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ତ କଲେନି, ତା ବଦଳରେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ପଠେଇଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପଠେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯେହେତୁ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଆସିଲାଣି, ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଫ୍ୟୁଚର କିଛି ଭଲ ହବାର ନାହିଁ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଆଡୁ 1 ନଭେମ୍ବର 1857 ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓପନ ରିଭୋଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। 1 ନଭେମ୍ବର 1857 ସେଇ ମସିହା ଚାଲିଛି 1857 1857 1 ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଓପନ ରିବେଲିୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ପୁରା ଇତିହାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଜାରୀବାଗ ଜେଲରୁ ସେ ଆସିକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାମ କଲେ। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟ୍ରୁପ ପଠେଇଲେ ସେ ଟ୍ରୁପ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ କରିଦେଲା ଏବଂ ଦଗାବାଜି କଲା ୟାଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ସହିତ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜର କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ କଲେ, ସବୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠେଇଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନିଜ ପଟୁ ଗୋଟେ ରିଭୋଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ପୁଣି ଥରେ 1 ନଭେମ୍ବର 1857 ଏବଂ ଏଇ ଆଟାକ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଟ୍ରୁପ ଉପରେ ଥିଲା। ଯେତିକି ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଟାକ କରାଗଲା। ଯେତେକ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଡାକ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରାଗଲା, ଯେମିତି ବି ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିଦିଆଯିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମସିହା ସେଇ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଛି। ତ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକିରି, ଏଇଟା ଆମର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଫାଇଦା ଉଠେଇକିରି ଆମର ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଆଣିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଆଟାକ ଅନ୍ ଦ ମାନେ ଯୋଉ ଡାକ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଥିଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷପତ୍ର ପରିବହନ ଜିନିଷପତ୍ର ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ତାକୁ ରୋକିଲେ। ଏମିତି କରିକି ଯାହା ବି ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଆଟାକ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ଆଟାକ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପଠେଇଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋଲଜର୍ସ ମାନଙ୍କର, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ସୋଲଜର ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆହତ ହଉଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହଉଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପଠେଇଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ, 17 ନଭେମ୍ବରରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏକାଠି କରିକି କଭର କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତ ଡକ୍ଟର ମୁରେ ବୋଲି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଜୁଜୁମୁରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ପଡିଥାଏ ବାଟରେ ଜୁଜୁମୁରା। ତ ଜୁଜୁମୁରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଡକ୍ଟର ମୁରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଡାକ୍ତର ଯାହାକୁ କି ବ୍ରିଟିଶ ପଠେଇଥିଲେ
ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଡାକ୍ତର ସେବା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ସେମାନେ କଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଏ ଡାକ୍ତର କିଏ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ, ଧଳା ଲୋକ ଦେଖିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଥିଲେ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଏବେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଖାଲି ଆଟାକ୍ ଉପରେ କଥା ଆସିଥିଲା ଏବେ କିଲିଂ ଉପରେ ଆସିଗଲା। 1500 ରିବେଲ୍ସ ଗ୍ୟାଦର ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେଇ 1857 ଡିସେମ୍ବରରେ 1500 ଜଣ ରିବେଲ୍ସ ଗ୍ୟାଦର ହେଲେ। 17 ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଟାକ୍ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଆମେ ସବୁ ତ ଡେଟ୍ ଏତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଆକୁ ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ମୁରେଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆହୁରି ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କ୍ୟାନନ୍ସ ଆଣିକି ଆଟାକ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ। ଆଉ ଏହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚିଲେ ଏବଂ ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର କଣ ନା ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ବାହାରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ପୁରା ସିଧା ସିଧା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ପୁରା ପାହାଡିଆ ଏରିଆ ଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା, ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସହଜ ଥିଲା ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା। ଏମିତି ହେଇକିରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉଡ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଆଟାକ୍ କଲେ, 53 ରିବେଲ୍ସକୁ କିଲ୍ କଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମରା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ମରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉଡ୍ ଆସିକିରି 53 ଜଣ ରିବେଲକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। এই ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏସ୍କେପ୍ କରିଗଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। এইটা ଆମେ କାହିଁକି ପଢୁଛେ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କାହିଁକି ପଢୁଛେ ଯେ 53 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମର ଛବିଲା ସାଏ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସିଏ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏସ୍କେପ୍ କରିଗଲେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କଲେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉଡ୍ଙ୍କ ଆଟାକ୍ ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଭାଇ ଛବିଲା ସାଏଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସେ ଜାଗାରୁ ଫ୍ଲେଡ୍ ଆୱେ ପଳେଇଲେ, ସେ ଏରିଆ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ବଟ୍ ଟେକିଂ ଦ ରିଭେଞ୍ଜ, ତାପରେ ପୁଣି ରିଭେଞ୍ଜ ନେଲେ, ପୁଣି ସେଇ କଥା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟରକୁ ମାରିଦେଲେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଡକ୍ଟରକୁ ମାରିଦେଲେ, ଇଏ ଆସିକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଯେତିକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ରୂପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ଛକା ପଞ୍ଜା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ରହିଥିଲା, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଇଏ ଆଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ ମେନ୍ କଲୋନେଲ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଲୋନେଲ ଫରେଷ୍ଟର। ୟାଙ୍କ ନାଁ ଆମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଜଣେ ମେନ୍ କଲୋନେଲ ଫରେଷ୍ଟର। ତ କଲୋନେଲ ଫରେଷ୍ଟର କଣ କଲେ, କଲୋନେଲ ଫରେଷ୍ଟର ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ତ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି କଲୋନେଲ ଫରେଷ୍ଟର। ସିଏ ସମ୍ବଲପୁର ଚାର୍ଜ ନେଲେ ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରିବେଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଜମିନଦାର, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସିପାହୀ ମାନେ ଚାହିଁଲେ, ବା ସିପାହୀ କହୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସପୋର୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ, କେବଳ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତ ଇଏ ଆସିକି ଫରେଷ୍ଟର କଣ କଲେ ନା ଲୋକାଲ ସପୋର୍ଟକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ଜମିନଦାର ମାନେ ୟାଙ୍କ ଏଇ ଗ୍ରୁପକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସେ ଜମିନଦାରଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢେଇ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ, ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଯୋଉ ଗାଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସାଯିବ। ତ ଏମିତି କରିକିରି ପୁରା ଯୋଉ ମୂଳ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଲୋକାଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲାନି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ ନଥିଲା, ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆଡିକି ପଳେଇଲେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏବେ କହିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏରିଆକୁ, ତ ସମ୍ବଲପୁର ମାନେ ପୁରା ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କଥା କହୁଛେ, ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ କଲୋନେଲ ଫରେଷ୍ଟର ଯେହେତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଆଟାକିଂ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଣିଲେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏରିଆ ଆଣିକି ପଳେଇଲେ ଏବଂ ଇନସର୍ଜେନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ବି ସମ୍ବଲପୁର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଲୋନେଲ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ସିଏ ଆସିକିରି ମେନ୍ ଯୋଉ ରୁଟ୍ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ ସର୍ଭିସ ଯୋଉମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କଲେ। ଜମିନଦାର ମାନଙ୍କୁ ରୋକିକିରି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ଏଇ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ, ରିବେଲିୟସ୍ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସାର ଯିବା ଆସିବାଟାକୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ ନଥିଲା, ସେ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ପଟକୁ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଏମାନଙ୍କ କବଳରୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମେନ୍ ଟପିକ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର 2, ଯେ କେମିତି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା। এই ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକାଲ ଜାତିର ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଏରିଆର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏବେ ଅଛି, ତ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ଠାରେ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ୟା ଭିତରେ, ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର 3 ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମେଜର ଇମ୍ପେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କଲୋନେଲ ଫରେଷ୍ଟର ପୁରା ତାଙ୍କର ପୁରା ଆଟାକିଂ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା, ଯେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପୁରା ଖାଲି କରିଦେଲେ, ପୁରା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଭଗେଇ ଦେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ। ତ ମେଜର ଇମ୍ପେ ଆସିକିରି କଣ କଲେ ନା କନସିଲେଟରୀ ପଲିସି ଆଣିଲେ। ତ ମେଜର ଇମ୍ପେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପର ପୁଣି ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଗୁଆ ପଢିଥିଲେ ବାର୍ଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଜର୍ଜ ବାର୍ଲା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ମେଜର ଇମ୍ପେ। ତ ମେଜର ଇମ୍ପେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ ସମ୍ବଲପୁର ହେଇକି ଆସିଲେ। ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ ସମ୍ବଲପୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଲଗେଇଲେ ମେଜର ଇମ୍ପେ। ୟାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ,
କାରଣ ଇଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ମେଜର ଇମ୍ପେ ଯେତେବେଳେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ହେଇକି ଆସିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର, ତାଙ୍କର ପଲିସି ଥିଲା କନସିଡେଟୋରୀ ପଲିସି, ମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବା, ଯଦି କିଏ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ମାନି ନେବା, ତ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପଲିସି ସବୁ ଥିଲା, ସେ ପାର୍ଡନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଯିଏ ବି ଆସିକିରି କହିବ ବା ଯିଏ ବି ଆସିକି ସରେଣ୍ଡର କରିବ ତାକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇକିରି ପାର୍ଡନ କରିଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଗୁ ବାମରା, ସାରଙ୍ଗଗଡ଼, ପାଟନା ଏସବୁ ଯୋଉ ଆଖପାଖର ସବୁ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ସାଇଡକୁ ଆସିଗଲେ। ଆଗୁଆ ସବୁ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ପଲିସି ଯୋଗୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ମେଜର ଇମ୍ପେ ଆସିଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ସାଇଡକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ସରେଣ୍ଡର କରିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଡନ କରିଦେବୁ। ତ ଏଇ କାରଣରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ରାଜାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଥିଲା ସେ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ଲୋକାଲ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ରାଜା ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ବି ଅପସନ ଦିଆହେଲା ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସରେଣ୍ଡର କଲେନି। ତ ଯେହେତୁ ସରେଣ୍ଡର କଲେନି, ପୁଣି ଜଣେ ମେଜର ଥିଲେ ମେଜର ରାଟ୍ରେ, ସେ ଆହୁରି ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ଆଟାକ କଲେ। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଅପସନ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ या तो सरेंडर କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ଆଟାକର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିବ। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଆଟାକ ଏବଂ ସରେଣ୍ଡର ନ କରିବାର ଜିଦ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ନେଗୋସିଏସନ ପରେ ଫାଇନାଲି 16 ମେ 1862 ରେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ। 16 ମେ 1862 ରେ 16 ମେ 1862 ମାନେ କେତେବେଳକୁ, ମାନେ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 57 ରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, 57 ନଭେମ୍ବର 1 ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚା ଛପା ଚାଲିଥିଲା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଯାଇକି ବି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଟାକ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ବି ସରେଣ୍ଡର କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ 16 ମେ 1862 ରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ with 40 followers surrender before ମେଜର ଇମ୍ପେ। ମେଜର ଇମ୍ପେ ଏଇପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଥିଲି ଯେ ମେଜର ଇମ୍ପେଙ୍କର କନସିଲେଟରୀ ପଲିସି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସରେଣ୍ଡର କଲେ, ନହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ବି ଲୁଚି ଛପିକି ରହିକିରି ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର ଜାରି ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ତ କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ସରେଣ୍ଡର ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା କରିଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ମନା କରାଗଲା। ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ତ କରାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମାନିକିରି ରହିବେ। ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ବାରଗାଁଓ। ବାରଗାଁଓ ବାରଗାଁଓ ନାମକ ଗୋଟେ ଭିଲେଜରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ରଖାଗଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ, ମସିହାଟା ଆମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର 1862 ରେ, 5 ବର୍ଷ ପରେ 16 ମେ 1862 ରେ ସରେଣ୍ଡର ତ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଦି ଜଣ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ କରିବା ଦରକାର, କୁଞ୍ଜଲ ସିଂ ଆଣ୍ଡ କମଲ ସିଂ। କୁଞ୍ଜଲ ସିଂ ଆଣ୍ଡ କମଲ ସିଂ ଏମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ପୁରା ହାର୍ଡକୋର ସପୋର୍ଟର ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ସେମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିଲେ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ରାଜା କରିବାର ଅଛି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସରେଣ୍ଡର କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ କୁଞ୍ଜଲ ସିଂ ଆଣ୍ଡ କମଲ ସିଂ, ଦି ଜଣ ଲୋକ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସରେଣ୍ଡର କରିସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦି ଜଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁ, କୁଞ୍ଜଲ ସିଂ ଆଣ୍ଡ କମଲ ସିଂ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାରଗାଁଓ ଠାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରଖାଗଲା। ଆରେଷ୍ଟ ତ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯେହେତୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନଜରବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ରଖାଗଲା। କରିକି ଜେନେରାଲି ହବା କଥା କଣ ନା, ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଯିବା କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଣ୍ଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଫୋର୍ସ। ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇକି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଏଭଳିଆ, ମାନେ ୱାନ୍ ଡେ, ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବାରଗାଁଓରେ ଯେତେବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ, ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିସାରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥର ଚିଫ କମିଶନର ଆସିଲେ। ଇଏ ତ ଡେପୁଟି କମିଶନର, ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଡେପୁଟି କମିଶନର, କଟକରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଚିଫ କମିଶନର। ତ ଯୋଉ ଚିଫ କମିଶନର ଦିନେ ଭିଜିଟରେ ଆସିଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଟରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରିଚାର୍ଡ ଟେମ୍ପଲ। ରିଚାର୍ଡ ଟେମ୍ପଲ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିଜିଟ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ରିଚାର୍ଡ ଟେମ୍ପଲ। ତ କମିଶନର ରିଚାର୍ଡ ଟେମ୍ପଲ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଟରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରିଚାର୍ଡ ଟେମ୍ପଲକୁ ଦେଖା କଲେ ଏବଂ ଦେଖା କରିକି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଚୌହାନ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଚାର୍ଡ ଟେମ୍ପଲ କମିଶନର ଆସିଛନ୍ତି, ଚିଫ କମିଶନର, ତାଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଚୌହାନ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଉ। ତ ଏଇ ଯୋଗୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହେଲା, ମାନେ ଏମାନେ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ତ ରିଚାର୍ଡ ଟେମ୍ପଲ ମାନିଲେନି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ରିଚାର୍ଡ ଟେମ୍ପଲ ମାନିଲେନି ସିଧାସଳଖ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ 1849 ରୁ ହିଁ ପଲିସି ଥିଲା ଯେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ କରିବାର ନାହିଁ, ନା ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ବି ରାଜା କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ତ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ୟାଙ୍କ କଥାକୁ ରିଚାର୍ଡ ଟେମ୍ପଲ ମନା କରିଦେଲେ। ମନା ତ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପଠେଇଛନ୍ତି।
ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କହିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇକି ରିଚାର୍ଡ ଟେମ୍ପଲଙ୍କ ପାଖରେ ଲବି କର ଯେ ତାଙ୍କ ସେ କୁହ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଚୌହାନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ରାଜା ହେବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆଲିଗେସନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆସିଲା ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆହୁରି ଆଲିଗେସନ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆସିଲା ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବହୁତ ଗୁଡେ ଡକାୟତ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଇନସର୍ଜେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବେ ବି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆଲିଗେସନ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆଣିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆସିଲା ଏ ସମୟରେ ମେଜର ଇମ୍ପେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସମ୍ବଲପୁରର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଚିଫ କମିଶନର ରିଚାର୍ଡ ଟେମ୍ପଲ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଉପର ଇଏ ତଳ ଲୋକ। ତ ମେଜର ଇମ୍ପେଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଗଲା ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମେଜର ଇମ୍ପେଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ପକାଗଲା ତ ମେଜର ଇମ୍ପେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଣେ କନସିଲଟରୀ ପଲିସିର ଲୋକ ଯିଏକି ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ରିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ମେଜର ଇମ୍ପେଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ମେଜର ଇମ୍ପେକୁ ପୁଣି ଥରେ परसुएट करागला जे सुरेन्द्र साहू अरेस्ट कर मेजर इम्पे से मना करते। तो ये जो मेजर इम्पे आमर जड़े हाइलाइट व्यक्ति हमें कहीपर जे मेजर इम्पे कनसिलेटरी पॉलिसी जो सुरेन्द्र साय सरेंडर कले परवर्ती समय जिते इम्पे को फोर्स करागला जे सुरेन्द्र साय को गिरफ करा जाऊ तथापि मेजर इम्पे ब्रिटिशर्स एगेन्स्ट जाकि सुरेन्द्र साय को गिरफ करने को देन किंतु है कौन मेजर इम्पे डेथ होगा मेजर इम्पे तो अमर नुहति मृत्यु होगा। तो मृत्यु पर लास्ट जी आसिले डेप्यूटी कमिश्नर से होती कंबरलेस कमर भांगिया सुरेन्द्र सागर आसीगले कंबरलेस। तो कंबरलेस डेप्यूटी चीफ कमिश्नर भाव डेप्यूटी कमिश्नर भाव संबलपुर नेले निजर दायित्व ग्रहण कले किए थिले मेजर इम्पे गले डेप्यूटी कमिश्नर भाव कंबरलेज आसिले। तो कंबरलेज आसिकी कंबरलेज तो बढ़िया नथिले सी कनसिलेटरी पॉलिसी नहीं। तो से कंबरलेज को भी बहुत गुड इनफॉरमेशन मिला जो इनफॉरमेशन इम्पे को मिलता जे सुरेन्द्र साय ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गोटे रिवेलियन करने प्लानिंग कर। तो मेजर इम्पे सिना कनसिलेटरी पॉलिसी लोक बोली छाड़ी देते कंबरलेज छाड़ले नहीं। तो कंबरलेज कौन कले जो बारगांव ठारे जो घरे सुरेन्द्र साय रहुतिले से घर को संपूर्ण रूप घेराव करते। आ घेरावटा केबे हितला ना 23 जनवरी 1864 एटा काहेकि इंपोर्टेंट देखो 23 जनवरी होछि ताकर बर्थ डेट। आमे जदी लिखिदिबा आमर नेताजी जयंती जब पालन करा जायते 23 जनवरी से दिन ही सुरेन्द्र साय जयंती पालन करा जायते। तो ताको बर्थडे दिन ही 23 जनवरी 1864 रे बारगांव ठारे सुरेन्द्र साय घर को घेराव कराइतला। घटनास्थल सुरेन्द्र साय फेरारी होते किंतु परवर्ती समय सुरेन्द्र साय को संबलपुर ही कैप्चर कराला। बारगांव ठारे से थिले फेरारी होते संबलपुर ही कैप्चर कराला। केमिति कैप्चर कराला ट्रेचेरी माने कोन ना जणे डिसऑनेस्टी करथिला गोटे दयानिधि बोली गोटे लोकल इन्फॉर्मर थिला जे कि संबलपुर गोटे लोकल इन्फॉर्मर थिला दयानिधि 8 टंका ताकू मिलिथिला 8 टंका एवं ताकू गोटे तबला बोली गोटे विलेज थिला तार रेवेन्यू दिया जियो बोली कहैतिला। तो एई लोभरे से कोन करथिला ना सुरेन्द्र साय ठिकाना सुरेन्द्र साय कोठी अछन तांको विषय सब किछि कहि देथिला। तो दयानिधि कारणरू सुरेन्द्र साय ब्रिटिशर्स को पाक आसीले। तो तांकर जो 1864 मसिया के बेला 1864 तो 1864 23 जनवरी घर घेराव होइतिला से सेटर फेराव होई जाइतिले बारगांव ठारू किंतु संबलपुर ठारे डिसऑनेस्टी ऑफ दयानिधि कारणरू 8 टंका पई तार आ रेवेन्यू राइट्स पई सुरेन्द्र साय गिरफ हेले ब्रिटिशर्स मान कब्जा को आसिले। एवं ब्रिटिशर्स माने नुहे माने सॉरी सुरेन्द्र साय नुहे भाई माने एवं सन समस्ते कब्जा को आसिले। मित्रभानु साय बोली जणे थिले से मध्य पुओ से माने समस्ते कैप्चर को ब्रिटिशर्स को कैप्चर को आसीगले। एपर्यंत सुरेन्द्र साय को माने सरेंडर कर देइतिले बाहर स्वाधीन भाव रहिया दिया होतिला किंतु वर्तमान सब कैप्चर करागला। तो जेहेतु कैप्चर करागला सुरेन्द्र साय कोर्ट को गले से समय सेशन कोर्ट जोड़ा थिला लोकल कोर्ट थिला ताका पाखु गले एवं से समय जो रायपुर रा सेशन कोर्ट थिला ए सुरेन्द्र साय एवं ताका फैमिली को संपूर्ण रूप गिल्टी दर्शाइले एवं ताको ट्रांसपोर्टेशन माने पूरा कला पानी भलिया दंड सुनाई दिले ताको ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ दंड दिया दिला आजीवन दंड ताको सुनाई दिले सेशन कोर्ट ऑफ रायपुर। किंतु सुरेन्द्र साय या अगेंस्ट जाईकरी लास्ट टेस्ट टॉपिक हमें देखिबा हमर लास्ट चैप्टर आज रा ए पर्यंत हम कोन पढिले जे सुरेन्द्र साय को कैप्चर करागला एवं से सेशन कोर्ट रे अपील करथिले। तो सेशन कोर्ट संपूर्ण रूप सुरेन्द्र साय को कहि दिले जे पूरा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट ताको रखा जीवो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ कर दिया जीवो। किंतु सुरेन्द्र साय या अगेंस्ट जाईकरी सेशन कोर्ट रे सेटा अप्लाई करथिले। एटा सेशन कोर्ट रो मध्ये ऊपर को जाईकरी जुडिशियल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस माने से समय सेंट्रल प्रोविंस पाखरे थिला। तो सेंट्रल प्रोविंस रा जुडिशियल कमिश्नर जे थिले माने हेड जे थिले तांको पाखरे पुणी थरे जाईकि से कोर्ट को नैतिले माने सेशन कोर्ट ऊपर को जाईतिले। आ आश्चर्य रूपक भाव में कि संपूर्ण रूप से केसटा बदली जाता माने सेशन कोर्ट तांको एते कठोर दंड देइतिले किंतु जुडिशियल कमिश्नर कहिले जे सुरेन्द्र साय एगेंस्ट रे एबळी कोनोसी जिंस नाही जे तांको एबळिया दंड दिया जाऊ। कारण देखंतु जो कथा एपर्यंत से किछि करि नांदी माने एमिति से पूर्व कथा छाडंतु वर्तमान कथा जो चलीतिला जे सुरेन्द्र साय ना रे खाली केस थिला से इंसर्जेंट्स माने को पुणी थरे एकाठी करचंती पुणी थरे अटैक करिया पे किंतु सेमति किछि
ठोस प्रमाण तो मिलनी जे सुरेंद्र साय किसी अटैक करछंती कि न करछंती तो सेति पय सेंट्रल प्रोविंस जुडिशियल कमिश्नर सुरेंद्र साय को दोष मुक्त करिवार वंचित करथिले दोष देई नथिले एवं से संपूर्ण रूप रिलीज करिया पे आदेश देइथिले सुरेंद्र साय रिलीज करा जिवो ऑर्डरटा बुझंतु रायपुर रे जो सेशन कोर्ट थिला से तांको दंड देइथिला तांको जेल रे रहिया पे कहिथिला तांको पूरा आजीवन निर्वासन करिया पे कहिथिला किंतु तापर से ऊपर गले सेंट्रल प्रोविंस सुरेंद्र साय को संपूर्ण रूप रे जहाँ भी दोष थिला हेतु मुक्त करथिला दोष मुक्त करथिला एम देग्री 18 अगस्त 1864 रे कोर्ट डिसीजन फल कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डिसीजन है सुरेंद्र साय को दोष मुक्त करागला तथापि ये कथर गोटे जिनस देखी हम जे लोकल जो संबलपुर लोक थे मेन होचन से रिचार्ड टेम्पल जे टेम्पल थिले एवं से जो लोकल किम्बरलेस थिले संबलपुर लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट जे थिले से सुरेंद्र साय को रखिया चाहून माने सुरेंद्र साय को जेल भीतर पुरी रखिया चाहूले से जो से सेशन कोर्ट जरिया सुरेंद्र साय गोटे कठोर दंड देथिले किंतु एक्चुअल न्याय हैला सेंट्रल प्रोविंस जे न्याय हैला सेते बेले सुरेंद्र साय दोष मुक्त हेले किंतु तथापि जे जदियो सुरेंद्र साय दोष मुक्त हेचंती तथापि कोन करागला तांको जबरदस्ती जेल रे भर्ती कर रखागला कारण रिचार्ड टेम्पल सेते जे थिले रिचार्ड टेम्पल कमिश्नर जे थिले से जस्टिफाई कले जे माने एरा गोटे सुरेंद्र साय एगेंस्ट काम करिबा तांको जेल रे रखिबा एटा होचे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस एक्शन एतरे कोर्ट हस्तक्षेप करि परियो नै माने तांको पुनी निर्वासन दिया जीवनी जेमति आगवा को हाइतला किंतु तांको जेल रे भर्ती करि रखा जीवो रिचार्ड टेम्पल एक कथा कहले एवं तांको नागपुर जेल रे डिटेन करिकि रखा गला सुरेंद्र साय को संपूर्ण रूप दोषमुक्त करा जायतिले मध्ये तांको अजदा जेल रे रखा हितला तो एटा को नेक से गवर्नर जनरल को पाखरे मध्ये बहुत अपील करथिले किंतु कोनोसी भी तांकर ऑप्शन को सुनाई नथिला तांकर कोनोसी अपील को सुना नथिला गवर्नर जनरल इन काउंसिल सेते जे थिले माने एते ऊपर लेवल को मध्ये सुरेंद्र साय निजर निवेदन पठाइतिले मध्ये तांको छडा जाय नथिला धीरे धीरे सुरेंद्र साय एज बड़ी बड़ी चलतिला तांकर पुओ थिले तांको पुओ का नाथिला मित्र भानु साय तांकर पुओ थिले मित्र भानु साय एवं भाई तो बहुत गुडे भाई थिले छबिड़ साय कर तो डेथ ही आगुआ तापरे ध्रुव साय बोली जने भाई थिले आ जने उदंत तो पूरा स्टार्टिंग रो अछंती हमें हजारीबाग जेल देखिछे तो मित्र भानु साय और ध्रुव साय जो दी जन रहिले माने मित्र भानु साय होछ तांकर पुओ सुरेंद्र साय पुओ एवं ध्रुव साय होछ तांकर भाई ए दी जन जाकन को छाड़ी दिया गला जेल लो मुक्त कर दिया गला किंग ऑफ बोनाई रे जे राजा थिले से देले तांकर अनुरोध रक्षा करी बा से गारंटी देले जे माने आकु जे कोनसी प्रॉब्लम क्रिएट करिवे नै तो तांको गारंटी कारण रु जे कि ए जो छाड़ी दिया गला उदंत साय जे कि हजारीबाग जेल लो सुरेंद्र साय को सहित थिले तांकर डेथ हे गला एवं फाइनली 28 फरवरी 1862 रे 28 फरवरी 1884 रे 62 तो नै 28 फरवरी 1884 रे माने फेब्रुआरी मासर लास्ट दिन कांग्रेस गठन होबार वर्ष पूर्व माने 1885 रे कांग्रेस हितला 1884 रे तो 28 फरवरी 1884 रे सुरेंद्र साय डेथ हेतिला कोडी हेतिला ना असिरगढ़ फोर्ट असिरगढ़ कोडी असिरगढ़ हेउची वर्तमान सेंट्रल प्रोविंस माने वर्तमान मध्य प्रदेश एरिया और से सेंट्रल प्रोविंस रे थिबा असिरगढ़ फोर्ट रे सुरेंद्र साय डेथ हेतिला 28 फरवरी 1884 एमती कि सुरेंद्र साय जो पूरा इतिहास थिला यार एंड हैला तो ये टॉपिक पर आज एमसीक्यू देखि देबा वेयर वाज वीर सुरेंद्र साय imprisoned by the British authority before he escaped to the revolt escape करिया पूर्वरु कोठी थिले हजारीबाग जेल रे थिले असिरगढ़ रे तांकर मृत्यु हेतिला किंतु 1857 कथा कहैछि त सेतरे से हजारीबाग रे थिले on which historic date did वीर सुरेंद्र साय formally surrender before the deputy commissioner मेजर इम्पे का सरेंडर केबे करथिले 16th मे रे करथिले 1862 16th मे Which of the following British officers succeed Major Impey as the political agent of Sambalpur and reversed the policy of conciliation leading to the re-arrest of the Surendra Sai? सुरेंद्र साय को री-अरेस्ट करथिले एवं पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन को रिवर्स करथिले की करथिले एबे देखिले संग संग किम्बरलेस तापरे वीर सुरेंद्र साय वाज डिसेंडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द हिस्टोरिकल रूलर पूरा तांकर फैमिली ट्री देखिले मधुकर सायंकर से फैमिली मेंबर्स थिले व्हिच क्वीन रूल डिड सुरेंद्र साय चैलेंज इन संबलपुर कहार मोहन कुमारी महाराजा सायंकर पत्नी मोहन कुमारी व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर इनिशिएटेड कंसिलिएटरी पॉलिसी माने एमपी आउ अटैकिंग पॉलिसी सेटा होचंदी कंबरलेज Consider the following statement. Surendra Sai was released from the Hazaribagh jail during the revolt of 1857. At the ठीक अछि Hazaribagh jail हि आसे. After his release, Surendra Sai surrendered to the British and received a royal pardon. ना माने रिलीज हो तो माने सुरेंद्र साय सरेंडर करना सरेंडर करिसेंती बहुत दिन परे तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट द बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स सरेंडर बहुत परे जेक करछंती ताबरे द ब्रिटिश annexed संबलपुर आफ्टर राजा नारायण सिंह डेथ इन 1849 ठीक अछि राजा नारायण सिंह होजन शेष राजा तांको मृत्यु परे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हैला एवं ब्रिटिशर्स माने ताको नै गले दिस annexation was based on the doctrine of lapse ठीक अछि दीटा को पॉइंट ठीक अछि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू
Veera Surendra Sai passed away on February 28, 1884 while being held as a political prisoner in which of the fortress? को फोर्ट रे तांकर शेष मृत्यु हेतिला? ग्वालियर फोर्ट, सेल्युलर जेल, असरगढ़ फोर्ट, बेलर फोर्ट. एबे हम पढिले एर आंसर टाको आपण कमेंट सेक्शन में कहबे कि का तांकर डेथ को जगह रे हेतिला. तो आज भिडियो आम पूरा सुरेंद्र साई विषय इतिहास डिटेल्स देखिले. बर्तमान आम 1860 मसीहा एपटू आसीगले माने आम जिते पूर्व भिडियोटा देखी चौहान डायनेस्टी 1849 पर्यंत आसला. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू है. 1857 सिपाही विद्रोह. तापर सुरेंद्र साई कथा सब. 1860 आ 1860 रु 70 भितर सुरेंद्र साई पावर पड़ेगा. से जेल गले 84 पर्यंत बंची किंतु से जेल ही थे ना. तो आम 1860 70 पर्यंत ओडिशार इतिहास को बर्तमान पढ़ी सारे. तो नेक्स्ट बड़ जिन आम आसक जाऊँगी 1866 ओडिशार नौंक दुर्भिक्ष. तो नौंक दुर्भिक्ष जब आप भावुं केवल गोटे दुर्भिक्ष ही माने गोटे नेचुरल जिनस जोटा कि है माने पानी सर्टेज है खाଇବା बंद हो गला. तो सहीटा नाला. नौंक दुर्भिक्ष पछरे कारण कौन थी केमी बहुत आर्टिफिशियल दुर्भिक्ष थी माने ब्रिटिशर्स मान हाथ कौन थी दुर्भिक्ष हवा पछरे पूरा डिटेल्स ए विषय में नेक्स्ट वीडियो देखा. नौंक दुर्भिक्ष एत भलसे देखार कारण हो नौंक दुर्भिक्ष परवर्ती समय ओडिशार इतिहास पूरा पूरा बहुत भाव में चेंज होगा. जमती कि इंडिया इतिहास आप देखिए कि सिपाही विद्रोह पर चेंज होती. 1857 मसीह सिपाही विद्रोह पर भारत इतिहास पूरा चेंज होगा. किंतु ओडिशार इतिहास जब स्पेसिफिकली देखा 1866 नौंक दुर्भिक्ष पर संपूर्ण रूप से चेंज होगा. 1936 जो आम स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन है से नौंक दुर्भिक्ष भूमिका रही. तो से सब विषय डिटेल्स आम नौंक दुर्भिक्ष वीडियो नेक्स्ट वीडियो देखा. तो आज आज टॉपिक ये धन्यवाद.